Former Prime Minister Shaikh Khaqan Abbasi हमारे साथ मौजूद हैं. Thank you so much Abbasi साहब for being on the program. So मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको लग रहा है इनका कोई नतीजा निकलेगा? नहीं, मुज़ाकरात से नतीजा ना निकल सकता है, ना शायद दोनों पार्टी की ख्वाहिश है कि निकले. ओके. दोनों अपने फैसले करने के खुद मुख्तार नहीं है, ना ये मुज़ाकराती टीम ना वो मुज़ाकराती टीम. तो वो एजेंडा क्या है भी किसी को पता नहीं है. इस पार्टी ने अपनी ख्वाहिशात का जिक्र कर दिया ना कि कमीशन बन जाए और इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाए. पीटीआई नहीं है. तो हुकूमत क्या चाहती है? प्रॉबेबली कि आप 2 साल तक कोई एहतजाज ना करें और आप हमें हमारा मैंडेट तस्लीम कर लें. अरे कोई सियासी जमात मान सकती है? वो नहीं मानेंगे जी. उनकी तो बुनियाद ही है कि इलेक्शन चोरी हुआ है. पर एहतजाज तो वो कर ही नहीं सकते, वैसे ही उनको करने नहीं दिया जाता. तो बेहतर नहीं है मुतालबा मान लें, अपने मुतालबात में जमात. कोई सियासी जमात ये बात नहीं मान सकती कि मैं एहतजाज नहीं करूं. वो अपोजिशन है मुल्क की, उनको करना पड़ेगा. तो ये ऐसी बात है कि मुझे कोई इसमें रास्ता नजर नहीं आता. आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि दोनों के पास इख्तियारात नहीं है. दोनों के पास खुद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पीटीआई से कहें हमारी बिसात के मुताबिक की चीजें मांगे हमसे. व्हाट इज ही सेइंग? ये राना साहब बताएंगे. आपको क्या लग रहा है किसकी बिसात है कि उनकी बिसात नहीं है ना? देखिए, जब आप एक चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आएंगे, अवाम के मैंडेट के बगैर आप हुक्मरान बनेंगे, तो फिर आपकी बसात कुछ भी नहीं होती ना. ठीक है, लेकिन कभी किसी की बिसात उतनी इनकी बिसात है जितनी माजी वालों की थी. नहीं, माजी में ये हालात नहीं थे. रियली? जी. कब हालात फर्क थे? हालात 2013 से 18 तक फर्क थे. सो यू सेइंग कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और आपकी गवर्नमेंट जी वो फर्क थी. वो अपना फैसला कर सकते थे, खुद मुख्तार थे. और 2018 ऑनवर्ड्स ये डिक्लाइन हुआ. वो डिक्लाइन हुआ है. और इसका कोई तरीका है ठीक होने के, या अभी डिक्लाइन सस्टेनेबल तरीके से चलेगा? यही कि एक इलेक्शन हो, फेयर हो, उसके अंदर जो हुकूमतें आए वो आइन और कानून के मुताबिक चलें. अब तो ना आइन है ना कानून है. राइट. सो हम ये कह सकते हैं कि 3 फरीक हैं इन मुज़ाकरात में, इस्टेब्लिशमेंट, PMLN और PTI. या हम कहें कि PMLN और इस्टेब्लिशमेंट एक ही फरीक है और दूसरा फरीक PTI. देखिए, यहाँ फरीक किस बात पे फरीक है? क्या हासिल करना चाहते हैं एक दूसरे से, ये पता चले ना. सो क्यों हो रहे हैं मुज़ाकरात? किसी प्रेशर पे हो रहे हैं? सर, प्रेशर क्या है? प्रेशर मुल्क पे क्या प्रेशर होता है? ये मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं. और आप मुज़ाकरात किस बात पे कर रहे हैं, मेरी ये समझ से बाहर है. आप सियासी जमातें हैं, एक हुकूमत में एक अपोजिशन में है, वहाँ पार्लियामान में बात कर लें जो भी इशू है. मुल्क के इशूज़ ही होते हैं ना, यहाँ ज़ाती मामलात तो नहीं है. तो मुल्क के इशूज़ पे बात कर लें पार्लियामान के अंदर. इस स्टेज पर जहाँ तक मामलात हमें नज़र आ रहा है, हुकूमत काफ़ी हद तक जिस तरीके से भी मेंटेन कर रही है, अपोजिशन इस वक्त वीक नज़र आ रही है. क्या फिर ये खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट भी जा सकता है? देखिए, अपोजिशन हमेशा वीक ही होती है अगर आप कानून की परवाह ना करते हो. ठीक है. क्योंकि हुकूमती इख्तियार तो गवर्नमेंट के पास होता है ना. तो स्पेशली जब आप को ना आइन की परवाह हो ना कानून की परवाह हो, तो आप जो मर्जी कर लें, वो बात तो है. तो अब जो हुकूमत है वो क्या करेगी? मुल्क तो उनसे चलता नहीं है. मुल्क तो आज नहीं चल रहा, ये बात बड़ी वाज़ेह है. यू बिलीव सो कि कुछ भी नहीं हो रहा? बिकॉज हुकूमत ये कह रही है हमने बड़ी हद तक सस्टेन कर लिया मामलात, इकॉनमी बेहतर हो रही है, लोगों की इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमने महंगाई कम कर दी है. ये उनके दावे. कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है? एक रुपये का नाम बता. आ जाएगी जब सस्टेन होंगी चीज़ें. सस्टेन क्या करेंगे आप? देखिए, आपके पास मैंडेट ही नहीं है, मुल्क में इंतशार है. सियासी इंतशार होगा, मईशत कैसे चलेगी? इन्वेस्टमेंट पैसा तो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है. सो आप कह रहे हैं कि मुल्क भी नहीं संभल रहा इस वक्त की गवर्नमेंट से? मुल्क न संभल सकता ही नहीं है. अपोजिशन वीक है. सो ये इसी तरीके से चलेंगे मामलात? चल नहीं सकते ना. सो क्या होगा? इंतशार होगा, मजीद इंतशार होगा. उसको आपने कहा था मुज़ाकरात करें, आप बार बार कहते थे मुज़ाकरात करें इंतशार से पहले. मुज़ाकरात मुल्क के मामलात पर, ये नहीं कि मुझे तुम्हें एहतजाज ना करना और मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगा. ये तो बच्चों वाली बातें हैं ना. आप बात मुल्क की करें. क्या मसलन क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उसके ऊपर? पॉइंट्स एग्री करें ना. मुल्क के क्या मामलात क्या हैं, इनको पता नहीं है मुल्क के मसाइल क्या हैं. उस पर एग्री करें कि पॉलिसी क्या होगी. ये जो इनके मामलात हैं ना कि तुम एहतजाज ना करना, मैं तुम्हें जेल से निकालूंगा, ये उसी के अंदर हल हो जाएंगे. जब आप बात मुल्क की करेंगे, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, मईशत को तरक्की देने की बात करेंगे, अवाम के मसाइल की बात करेंगे, रिफॉर्म्स की बात करेंगे, उसके बाद जाकर ये चीज़ें खुद हल हो जाएंगी. राइट. सो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी बार बार मौखर हुआ. कुछ लोगों का ख्याल है कि मुज़ाकरात की वजह से ही उसका प्रेशर पॉइंट रखा गया है. आपको लगता है? नहीं, मुज़ाकरात में क्या प्रेशर डालेंगे आप?
کہ جیل میں ڈال دیں گے دوبارہ. حکومت تو کچھ اور جیل میں ڈال دیں گے. حکومت تو کچھ مانگ نہیں رہی, مانگ تو اپوزیشن رہی ہے مذاکرات میں. وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں باہر نکالو, تو اگر اس میں سزا ہو جاتی ہے پھر کیسے باہر نکلیں گے؟ جی پہلے بھی نکلے ہیں سارے, سزائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو یو رائٹ کہ اگر پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. پہلے بھی مقدمات ہوئے ہیں. آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, ایک اور سزا دے دیں گے, کون سی قیامت آ جائے گی. رائٹ. سیاسی لیڈر ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں, لیکن آج ضرورت سب کی ہے کہ ملک کی بات ہو. یہ کس کو جیل میں ڈالا ہے, کتنے سال کے لیے ڈالا ہے, جو معیار ہمارے ملک میں ہے قانون کا, پھر جیل میں سارے ہی ہوں گے. سارے رہ چکے ہیں, کون بچے گا. رائٹ. سو 190 ملین پاؤنڈ کیس آپ نے فالو کیا ہے, پڑھا ہے. سو اس میں بیکاز یو ہیو بین دا پرائم منسٹر یور سیلف, تھوڑا سا جو 2-3 کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کر دیں. کیبنٹ کے پاس کیا یہ استحقاق ہے کہ وہ بغیر پڑھے کسی چیز کو اپروو کر دے؟ نہیں ہے ہی نہیں ہے استحقاق. سو کسی کو بھی نہیں پتا تھا جو وہاں بیٹھا پر. اس میں ساری میں جو مجھے خرابی نظر آتی ہے, میرے پاس کوئی آفیشیل ڈیٹیلز نہیں ہے, لیکن مجھے لوگوں نے بتایا جو اس میٹنگ کے اندر تھے اوکے کہ میٹنگ جب ختم ہوئی, ایجنڈا ختم ہوا, تو ایک پرائم منسٹر نے ایک خط لہرایا جو بند لفافے میں تھا. خود ایک خط تھا بند کہ اس ایگریمنٹ کو اپروو کرنا ہے. رائٹ. یہ چیز نہ ایجنڈا پر تھی نہ ہی اسی کو سمری تھی. ان دونوں چیزوں کے بغیر آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے. اور یہ کہا گیا کہ یہ بڑی قومی ہر چیز کو قومی سلامتی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس کو آپ نے اپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی ایک دو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے یہ. کن 2 لوگوں نے پوچھا؟ یہ نہیں, کچھ لوگوں نے پوچھا, 1-2 لوگوں نے شاید زیادہ نے پوچھا ہو کہ بھئی ہمیں دیکھنے تو ہے کہ نہیں یہ آپ چھوڑیں, اس کو آپ نے اپروو کرنا ہے. تو وہ ریکارڈ ہو گیا کہ یہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا. And they all approved it. کسی نے نہیں کہا کہ ہم باہر نکل جائیں. نہیں, جب دیکھیں وہاں ووٹنگ تو نہیں ہوتی نا, وہاں تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ ٹھیک ہے کر دیں, سب ٹھیک ہے کر دیں. 1-2 نے کہا کہ جی بتا دیں کہ نہیں یہ بڑا قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, نہیں بتائیں گے. یہ وہ اپروو ہو گیا, ایجنڈے وہ ڈیسیژن ریکارڈ ہو گیا جہاں تک مجھے علم ہے. سو یہ کاروائی انیوژول ہے یا ایسے ہوتا ہے؟ یہ کاروائی انلیگل ہے. کبھی ہوا ہے ایسے پہلے پاکستان کی تاریخ؟ بات ہی انلیگل ہے. آپ اور وہ جو چیز اپروو کی گئی وہ ایک فورن ملک سے معاہدہ تھا. رائٹ. ایک فورن ملک کی ایک ایجنسی سے معاہدہ تھا. جی معاہدہ تھا. معاہدے جو ہوتے ہیں, ایم او یو بھی جو ہوتے ہیں, وہ بھی کابینہ اپروو کرتی ہے, اس کے بعد سائن ہوتے ہیں, جس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوتی ہے ایم او یو کی. اور ایم او یو میں بھی ایک لفظ بھی تبدیل ہو تو وہ بھی کابینہ اپروو کرتی ہے. رائٹ. اس کو دوبارہ اگر چینج بھی ہو, یہاں پر آپ نے ایک معاہدہ کر دیا جس نے آپ نے اس معاہدے کو بھی کانفیڈینشیل بنا دیا. ٹھیک ہے. پاکستان آج وہ کہنا کہ برطانیہ نے کہا اس کو کانفیڈینشیل رکھیں, ڈز اٹ ہولڈ اینی ویٹ؟ کیا برطانیہ میں جو کہے گا وہ ہم کریں گے؟ برطانیہ نے کہا ہے تو آپ آگے ڈسکشن کرتے کیبنٹ میں. وہ یہ کہہ رہا ہے پیسے آپ کے ہیں, برطانیہ نے پیسے لے لیے, ان نے کنٹرول حاصل کر لیا, پیسے اکاؤنٹ میں ہی رہے, کنٹرول حاصل کر لیا. یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پیسے کی سورسز پہ شبہ ہے, کوئی ہمیں ایویڈنس نہیں ملا کہ کس طرح پیسے آئے ہیں, تو یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے.